डियर स्टूडेंट्स, ओडिशा प्लस टू बोर्डर परीक्षा ढांचा एवं प्रश्नपत्र ढांचारे होइतिबा परिवर्तन सूचना दिया जाउछि। बोर्डर निष्पत्ति अनुଯାୟୀ 10/5/24 आसिथिबा नोटिस और चिठी नंबर 1805 अनुଯାୟୀ कॉलेज स्तर रे प्रत्येक बोर्ड परीक्षा देवाक जाउथिबा पिला एपरिक फर्स्ट इयर पिला मध्य गोटे इंटरनल एग्जामिनेशन देबे। अर्थात एई वर्ष जो माने फर्स्ट इयर एडमिशन करिसंती से माने मध्य गोटे इंटरनल एग्जामिनेशन देबे एवं जो माने 2025 मसीह रे बोर्ड परीक्षा देवाक जाउछंती से माने मध्य गोटे इंटरनल एग्जामिनेशन देबे। किंतु फर्स्ट इयर पिलांकर इंटरनल एग्जामिनेशन कॉलेज तरफ नोटिफिकेशन दिया जिवो एवं से माने से अनुसार परीक्षा देबे। तबे इंटरनल एग्जामिनेशन टी केउ माने देबे हम जानिगले प्लस टू फर्स्ट इयर पिला भी दे पारिबे एवं 2025 मसीह बोर्ड परीक्षा दबाक जाउथिबा छात्र छात्री मध्य एही इंटरनल एग्जामिनेशन देबे। तबे इंटरनल एग्जामिनेशन केउ सब विषय को आधारित करा जिवो। मुख्यतः जेतक सबू नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रही जेतक सबू नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रही एवं से माने सबू 100 मार्क रही से सबू विषय गुड़ी को लेकिन आम इंटरनल एग्जामिनेशन करा बोली कह जाउछि। एवं नियम दृष्टि यही सबू सब्जेक्ट गुड़िक 20 मार्कर इंटरनल एग्जामिनेशन सम्मुखीन हे। अर्थात प्रत्येक छात्र छात्री नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट गुड़िक रु 20 मार्कर इंटरनल एग्जामिनेशन देबे एवं 80 मार्कर बोर्ड एग्जामिनेशन देवाक जाउछंती। नोटिफिकेशन अनुଯାयी प्लस टू सेकेंड इयर अर्थात 2025 मसीह बोर्ड परीक्षा देवाक जाउथवा छात्र छात्री माने एही इंटरनल एग्जामिनेशन टी नवेम्बर फर्स्ट वीक रे देबे बोली नोटिफिकेशन करा जायछि। हुए तो कॉलेज परिवर्तन अनुଯାयी किसी परिवर्तन करा जाई पारे किंबा से नवेम्बर फर्स्ट वीक रे इंटरनल एग्जामिनेशन टी हबो। इंटरनल एग्जामिनेशन टी 20 मार्कर करा जिवो एवं 80 मार्कर बोर्ड परीक्षा करा जिवो। प्रधानतः एई को सब्जेक्ट गुड़िक जो सब्जेक्ट गुड़िकर प्रैक्टिकल व्यवस्था नाही एवं एई 20 मार्क इंटरनल एग्जामिनेशन जदि गोटे पिला दउछि से 20 मार्क रु 15 हो बा 18 हो बा 19 मार्क स्कोर करुछि बा रखुछंती से मार्क टी को किंतु पिलांकु कॉलेज लेवल रे परीक्षा हेले मध्य पिलांकु ए मार्कर सूचना दिया जीव नाही। ए मार्क टी रहबो टॉप कॉन्फिडेंशियल। ए मार्क टी जेहेतु बोर्ड मार्क सहित मिसिक आसीबो सेतिपई ए परीक्षाटीर अर्थात इंटरनल परीक्षाटीर मार्क पिलांकु जणा जीव नाही। नियम दृष्टि कथा क्लियरली मते मेंशन करा जायछि जे एपरिकी परीक्षा रिजल्ट बाहरिबार 6 मास पर्यंत मध्य ए कथा बा ए कथा काहाकू जना जो नाही बोली टॉप कॉन्फिडेंशियल हिसाब से एक्सेप्ट करा जायछि एटाकू। एवं जदि गोटे पिला इंटरनल एग्जामिनेशन न दिए ताकू आमे फेल बोली डिक्लेयर करि परिबा कि जदि गोटे पिला इंटरनल एग्जामिनेशन दौ नाही तेबे ताकू आमे फेल बोली डिक्लेयर करि परिबा कि ना। यदि कौन सी कारण वशतः गोटे पिला इंटरनल एग्जामिनेशन दे पारु नाही तांकु फेल बोली बा तांकु बोर्ड परीक्षा रे फेल बोली घोषणा करा जाई परिबो नाही। किंतु परीक्षार्थी जनक जेमिति भी हो 80 मार्कर बोर्ड परीक्षा देवा पई बाध्य हेबे। कारण से जदि 80 मार्क रु 20 मार्क स्कोर करि पारु नाहंते 24 मार्क स्कोर करि पारु नाहंते तेबे तांकु परीक्षा रे फेल घोषणा करा जिवो। कारण 80 मार्क बोर्ड परीक्षा प्रत्येक पिला 24 मार्क रखिया पाए बाध्य। यदि 24 मार्क से रखी पारु नाहंती ताहले से विषय रे फेल बोली घोषित हेबे। एवं बोर्ड परीक्षा साल मार्क केमिति मिसिबो गोटे पिला इंटरनल रे जेतिक मार्क रखिथिबो एवं 80 मार्क बोर्ड मार्क बोर्ड परीक्षा मार्क जेतिक रखिबो मिसेई तांकर बोर्ड रिजल्ट बा परीक्षा फल प्रकाश करा जिवो। तेबे आमे तो क्लियर हो गले
ତା ଅର୍ଥ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ଯଦି ନଦେବ ଜଣେ ପିଲା ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 80 ମାର୍କର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନାହିଁ ତାହାର 80 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ତାକୁ ସେମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ସେଇ 80 ମାର୍କରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ହେଉ 24 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା 24 ମାର୍କ ରଖିପାରୁନାହିଁ ତେବେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ବଡ଼ କଥା ସବୁଠି ହେଉଛି କି ଯଦି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ରଖିବା ବା ସେଇ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ 80 ମାର୍କ ହେବାକୁ ଥିବା ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ମିଶିବ କି ନା। ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଆସିବ ସେହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ 80 ମାର୍କ ହେବାକୁ ଥିବା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ ଥରେ ପୋର୍ସନ ହିସାବରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ପଢ଼ି ସାରିছে ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଅର୍ଥାତ୍ 80 ମାର୍କର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ହେବ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନର ମାର୍କଟି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ କଲେଜ ତରଫରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କଲେଜ ଲେବୁଲରେ ମାର୍କଟିକୁ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ମାର୍କଟି କେବଳ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ମିଶିକି ଆସିବ। ବାସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଏବେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେମିତି ରହିବ। ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନଟି କେମିତି ରହୁଛି। ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନଟି ମେନସନ୍ କରୁଛେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆସିପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନର ପ୍ୟାଟର୍ନ ସିଷ୍ଟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନର ପ୍ୟାଟର୍ନଟି ରହିବ। ସମୟ ରହିବ 45 ମିନିଟ୍, ମାର୍କ ହେବ 20 ମାର୍କ। ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ର 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ମାର୍କ ହେବ, ଟୋଟାଲ୍ ହେବ 5 ମାର୍କ। ତା'ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ 3 out of 5, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ମାର୍କ ଇଚ୍ ହିସାବ, ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ, ସେଇଥିରୁ 6 ମାର୍କ ରହିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି 3 out of 5 ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, 3 ମାର୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3 ମାର୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ 9 ମାର୍କ, 3 3 9, ଟୋଟାଲି 20 ମାର୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ଇଏ ପ୍ରଧାନତଃ 80 ମାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଟାଲି 100 ମାର୍କ ଥିବା ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ସେହି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ। କିନ୍ତୁ ଭୋକେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଏତେ ସବୁ 20 ମାର୍କ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମାତ୍ର 10 ମାର୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେମାନେ ଦେଉଥିବା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମର ପ୍ୟାଟର୍ନଟା କେମିତି ରହିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଭୋକେସନାଲ ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭୋକେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ସେମାନେ ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ 45 ମିନିଟ୍, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରହିବ 10, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆମର ମଲ୍ଟିପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ସେଠି 5 ମାର୍କ ରହିବ। ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ପୁଣି ଆସିବ 3 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ 5 ମିନିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେମିତି ଆସିବା କଥା 1 out of 2, ଟୋଟାଲି 5 5 10 ମାର୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବେ ଗୋଟିଏ, 2 ମାର୍କିଆ 2ଟି, ଏବଂ ଏ ଟୋଟାଲି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର
इंटरनल एग्जामिनेशन देवाक जाउछन्ति। डियर स्टूडेंट्स, यह थिला इंटरनल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पैटर्न एवं परीक्षा ढांचा विषय सूचना। आम परवर्ती वीडियो रे विषय भित्तिक सिलेबस एवं क्वेश्चन पैटर्न विषय डिस्कशन करवा। धन्यवाद।